Last man standing color game challenge. Ang winner will get 2,000 pesos. Okay? Okay. Pili! Pili! Pwede ra mo transfer. Final? Final na ni? Okay. Guys! Okay, walay tao ang green. Safe. Pili! Pili! Oh, final? Okay, dice! Ah! Yellow! Pili! Pili! Final na? Wala na mo transfer? Okay, transfer si JM sa yellow. Okay, dice! Ah! Ah! Orange! Eliminate ang Okay, so apat na lang. So ready? Pili! Pili! Okay. So wala ining pili sa yellow o orange. Sige, final na. Dice! Green! Eliminate si JM. Okay, 3 na lang. Ready? Pili! Oh! Ikaw. Oh! Oh, okay. Walay tao ang black, pink, o ang green. Final na. Okay, final na ha. Ready? Dice! Ah, yellow! Eliminate. Oo, okay. Duha na lang. Final 2. Final 2 na ha. Okay. So, pili. Final na nga color. Okay, ready? Dice! Okay. Okay, pwede mo transfer. Transfer. Okay, dili mo transfer. Ready? Dice! Ah! Ah! Winner! Ang purple.